સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને ક્લાસરૂમમાં પૂરી દેવાના મામલે 3 શિક્ષકો દોષિત સામે આવ્યા। ત્રણેયની તાત્કાલિક ધોરણે બદલી કરવામાં આવી। અગાઉ વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસરૂમમાં લોક કરી શિક્ષકો ઘરે જતા રહ્યા હતા। બાળકોએ રોકકડ સાથે આક્રંદ કરતા વાલી શાળામાં દોડી આવી બાળકોને મુક્ત કરાવ્યા। नर्मदाना डेडियापाड़ा में विद्यार्थीओं जोखमी मुसाफरी वाहन में खींचोखीच हालत में उभा रहा। अंतरियाळ विस्तार में बसना अभावे वाहनों में लटकीने जवा विद्यार्थीओ मजबूर। गोंडलना 100 वर्ष और 125 वर्ष जूना ब्रिजनो केस। बने जर्जरित ब्रिजनी समांतर नवा ब्रिज बनावानी सरकारनी तैयारी। हेरिटेज ब्रिजनी जाळवणी माटे सरकार योग्य पगलां लेशे। समारकाम बाद पण भारे वाहनों माटे सदंतर प्रतिबंध लगावाशे। 2 वर्षना समयगाळामां नवा ब्रिजनुं बांधकाम कराशे। सूरत जिला में तस्करों तरखाट यथावत। ओलपाडना देलाड गामे 12 तारीखे टेक्सटाइल कंपनी ने बनावी निशान। रसोडानी बारीनो कांच खोलीने ऑफिस में 90,000 रूपियानी करी चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। 10 दिवस पछी घटनानी जाण ओलपाड पोलीस ने कराई। वडोदरा में नवापुरा पुलिस मथक बहार अभद्र टिप्पणी करनार युवकनी धरपकड़नी मांग साथे पत्थरमारो। पादराना शख्से धार्मिक लागणी दुभाती मूकी हती पोस्ट। शहीद पटेल सामे नोंधाई हती फरियाद। हिंदू संगठनो एकत्रित थईने कर्यो पत्थरमारो। पोलीसे समग्र विस्तार में कोम्बिंग हाथ धरी आरोपीनी शोधखोळ शरू करी। वडोदरा में विधर्मी युवकोए करेला पत्थरमारा अंगे धर्मगुरु ज्योतिर्नाथ महाराजનું निवेदन। કહ્યું પ્રભુ શ્રીરામ ઉપર કરવામાં આવેલી અભદ્ર ટિપ્પણી યોગ્ય નથી। તંત્ર સાથે પ્રજાએ પણ જાગૃત થવાની જરૂર। દેશની એકતા ત્યારે ટકશે જ્યારે બધા એકબીજાના ધર્મનું સન્માન કરશે। આણંદની સમરસ હોસ્ટેલ વિવાદમાં આવી। હોસ્ટેલની વિદ્યાર્થીનીઓએ મચાવ્યો હોબાળો। હોસ્ટેલ સંચાલકો સામે ગેરવર્તણૂક, ભોજનમાં ખામી સહિતના વિવિધ આક્ષેપ। અનેક ફરિયાદો અને આવેદનપત્ર અપાતા પણ કોઈ નિકાલ નહીં। વિદ્યાર્થીનીઓની હોસ્ટેલ સંચાલકોને હટાવવાની માંગ। जूनागढ़ गिरनार पर वेपारीओए त्रीजा दिवसे पण बंध पाड्यो। 2 दिवस पहला कलेक्टर ने आप्युं हतुं आवेदन। 120 वेपारीओए धंधो बंध राखी कर्यो विरोध। प्लास्टिक बोटलनुं वेचाण बंध कराता रोष। जूनागढ़ में पानी की लाइन में भंगाण थता पानी वेड़फाट। 15 फूट ऊंचा पानी फुवारा उड्या। मनपानी लाइन तूटता हजारों लीटर पानी रस्ता पर वही गयुं।